अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त हसीनुल्लाह। इस वक्त मौजूद हूं कतर में। मोहतरम भाई दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कतर के हवाले से आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहा हूं, तो आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है कतर विज़िट वीज़ा के हवाले से। बहुत से भाई दोस्त अक्सर मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि हम जॉब के लिए, नौकरी के सिलसिले में कतर आना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पे, क्योंकि कतर का विज़िट वीज़ा फ्री है, जिसको ऑन अराइवल वीज़ा भी कहते हैं। और हम यहाँ पे आके अपने लिए जॉब सर्च करेंगे। जब हमको जॉब मिलेंगी तो फिर हम किसी कंपनी में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लेंगे, किसी कंपनी से वीज़ा ले लेंगे। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि हर मुल्क का अलग कानून होता है, अलग इमिग्रेशन सिस्टम होता है। कतर का इमिग्रेशन सिस्टम विज़िट वीज़ा के हवाले से अरब इमारात, दुबई वगैरह की तरह नहीं है। जिस तरह लोग अरब इमारात चले जाते हैं विज़िट वीज़ा पे, अगर वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है तो वो एग्जिट फीस मेरे ख्याल में कुछ 500 दिरहम है, वो सबमिट करते हैं और वहाँ पर उनको कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करती है और वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जिट किए बगैर वो वहाँ पे अपना जॉब कंटिन्यू रख सकता है। इसलिए जो लोग अरब इमारात जाते हैं विज़िट वीज़ा पे जॉब सर्च करने के लिए, तो बहुत से कंपनीज उसको इंटरव्यूज़ के लिए भी बुलाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर ये बंदा हमारे मेयार पर पूरा उतरता है तो हम इसको जॉब देंगे, फिर इसका वीज़ा हम आसानी से अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कतर के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कतर का इमिग्रेशन सिस्टम अरब इमारात इमिग्रेशन सिस्टम से मुकम्मल मुख्तलिफ है। कतर का विज़िट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा, जिसको लोग फ्री वीज़ा भी कहते हैं, जो कि 1 महीने के लिए होता है और मैक्सिमम 1 और महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है। मतलब मैक्सिमम आप 60 दिन तक कतर में क़याम कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे। लेकिन आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए ये बताना चाहता हूँ कि कतर का ऑन अराइवल वीज़ा आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको 60 दिन बाद मैक्सिमम यहाँ से लाजिम निकलना पड़ेगा। चाहे आपके पास किसी कंपनी का ऑफर हो, चाहे आपको किसी कंपनी की तरफ से जॉब भी मिले, फिर भी आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा और आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है, वर्क वीज़ा प्रोसेस, वो पाकिस्तान में होगा। उसके बाद जब आपका वीज़ा रेडी हो जाएगा का वर्क वीज़ा, उसके बाद आप यहाँ पे कतर में आ सकते हैं। बहुत से लोग इस सोच से अनअराइवल वीज़ा पे आते हैं कतर, ताकि हमारा ख़र्चा भी कम हो जाए और हम जब कतर जाएंगे तो हमको जॉब मिलेगी, उसके बाद हम वहाँ पे किसी कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा ख़र्चा ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं इस हवाले से पहले भी 2-3 वीडियोस शेयर कर चुका हूँ कि कतर का विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल जो है, उसका मैक्सिमम स्टे कतर में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन है। पहले तो आपको 30 दिन का वीज़ा इशू होगा, अगर वो एक्सटेंड हो गया तो मैक्सिमम आप 60 दिन तक कतर में क़याम कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल पे अगर कोई लोग इस मकसद से कतर आना चाहते हैं कि हम यहाँ पे काम करेंगे और जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग अपने पैसे ज़ाया ना करें। उसकी वजह यह है कि उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी है। लेकिन आप लोगों को ऑन अराइवल वीज़े पे कतर आना चाहिए। आप कतर देखे, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत ही ज़बरदस्त कानून है कतर का। तो आप लोग एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन जॉब के हवाले से आपको वीज़ा ऑन अराइवल पे नहीं आना चाहिए। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले बात यह है, जब आप कतर में वीज़ा ऑन अराइवल पे आएंगे तो आप मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई करेंगे, तो आपकी जब CV किसी कंपनी में जाएगी तो वहाँ से आपको कॉल आएगी। सबसे पहले आपसे जो सवाल होगा वो ये होगा कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है, आपके पास कौन सा वीज़ा है। जब आप उसको ये बताएंगे कि मेरे पास वीज़ा ऑन अराइवल है और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसको पता है कि पाकिस्तानी वीज़ा ऑन अराइवल पे 30 दिन या मैक्सिमम 60 दिन तक कतर में क़याम कर सकते हैं। उसके बाद इस बंदे को कतर से निकलना पड़ेगा और उसके लिए पूरा वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तान में होगा, जिसमें QEC, मेडिकल वगैरह सब कुछ शामिल है, जिसके हवाले से
میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں، تو آپ لوگ وہ دیکھیں ڈیٹیل کے لیے۔ تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ویزا ان ارائیول پہ ہے، اور اگر میں اس کو جاب دوں گا بھی تو یہ میکسیمم 2 مہینے سے زیادہ یہاں پہ نہیں گزار سکتا، اور ویزا ان ارائیول پہ ہم کام کر بھی نہیں سکتے، قطر میں الاؤڈ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس بندے کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ سرچ کرتے ہیں کہ جو بندہ قطر میں اویلیبل ہو، ویلڈ ریزیڈنسی کے ساتھ، اقامے کے ساتھ، ورک ویزے کے ساتھ، تو اس کو پریارٹی دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ قطر آنا چاہتے ہیں جاب کے سلسلے میں، وہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم قطر جائیں گے، وہاں پہ اپلائی کریں گے کسی کمپنی میں، تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے پیسے ضائع نہ کریں، اس سوچ کے ساتھ آتے ہوئے کہ ہم ان ارائیول ویزے پہ یہاں پہ جاب کریں گے۔ دوسری بات، یہ تو ایک لیگل طریقہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس سوچ سے آتے ہیں کہ ہم قطر ان ارائیول ویزے پہ آئیں گے، جو کہ فری ہے، مکمل فری ہے۔ آپ کو صرف ٹکٹ لینا پڑے گا، اور جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کے پاس پورے ہو تو آپ قطر آ سکتے ہیں۔ آپ کو ویزا قطر ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ ملے گا۔ تو اکثر لوگ اس طرح بھی ہے جن کو میں خود بھی جانتا ہوں، پاکستان میں بھی ایسے لوگوں سے سنا، اور یہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں اس سوچ سے کہ ہم ان ارائیول ویزے پہ آئیں گے، پھر 1-2 مہینے بعد جب ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے بعد ہم قطر میں رکیں گے، کہیں پہ چھپ جائیں گے اور چھپ کے کام کریں گے۔ تو آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ قطر بہت چھوٹا سا ملک ہے۔ اگر ہمارے پاکستان کے 2 ڈسٹرکٹ اس کو ملائے، اگر نوشہرہ اور پشاور کو ملے، تو میرے خیال میں پورا قطر اتنا ہے۔ اور قطر کی مکمل آبادی تقریباً ٹوٹل سب باہر لوگوں کو ملا کے 30 لاکھ ہے یا 32 لاکھ ہے۔ تو 30-32 لاکھ میں آپ کہیں پہ بھی نہیں چھپ سکتے، اور آپ پولیس وغیرہ کے ہاتھوں لگ جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ تو آپ اس سوچ سے قطر کبھی بھی نہ آئے کہ ہم وہاں پہ جا کے کہیں پہ چھپ جائیں گے اور ہم کہیں پہ کام کریں گے۔ یہاں پہ اگر آپ کہیں پہ باہر کام بھی کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی آپ سے NOC وغیرہ پوچھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو ایک لیگل راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے قطر آنا ہے کام کے سلسلے میں، تو آپ لوگ ورک ویزے پہ آ جائے، تاکہ آپ کچھ کما بھی سکے، اپنے فیملی کو سپورٹ بھی کر سکے، اور مشکلات سے بھی دور رہے۔ تو میرا یہی مقصد ہے، یہی کوشش ہے کہ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ میسج دے سکوں کہ قطر آنے کے لیے کیا ضروری ہے، اور کون سی چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، اور کون سی چیز آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ میری یہی کوشش ہے، میری YouTube چینل کا بھی یہی مقصد ہے، تاکہ آپ لوگ نقصان سے بچ جائے اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ کیونکہ جب بھی کوئی اپنا ملک وغیرہ چھوڑتا ہے، بچے چھوڑتا ہے، تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو آپ اس مجبوری کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں، بلکہ اس مجبوری کو آپ اپنے گھر والوں کی خوشی کا سبب بن جائے۔ مزید انفارمیشن کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست معلومات ملیں گے قطر کے حوالے سے، اور میری جتنی بھی معلومات ہوگی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ہے کہ 100% کریکٹ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔